नमस्कार। मन गहनर कथा अकुआ कथार अध्याय को आपण मानक स्वागत। दुखरे रही कष्ट को बुझी पारिथिबा मनुष्यर ना बोधे कलाकार। कलाकार पई कष्टटा आनी दिए ता जीवन रे अनेक अनेक मोड़ अनेक गति बदली दिए कष्ट कलाकार पई। सी निजर कलाकृति को बंचे रखापी ता भितर एते मजी जाए से भूली जाए से जड़े बापर पुओ जड़े मार प्रतिनिधि जड़े स्त्री स्वामी ये सबू कथा को पासरी दे से निज कला को बंचे रखापी चेष्टा करे प्रति मुहूर्त। आज सेमती जड़े कलाकार जी निज कलाकृति को निज भावना को निहण मुनरे पथर भितर साइति रखिछन से हेले अक्षय महाराणा। ट्रेनिंग समय रे मते एते कष्ट करिया पई पडुथिला जनक जहाँ पाखरे रहुथिली तांकर जेहेतु 10टा रु 4टा मु ट्रेनिंग नबा पई पळौथिली मते पूरा भोर उठिकरी दिन 10टा बेला पर्यंत बसिबा पई पडुथिला तापर 4टारू आसिकी राति 11 पर्यंत बसिबा पड़ता। जीवन कष्ट एया तापर एतिकी खुशी लगुच कौन ना मोर मूर्ति जितेले अन्य माने किणिकी नहींकरी आम गाँ गहली पड़ी रहिलु बोली से जिनस हो पारानी अन्य माने किणिकी नहीं राष्ट्रपति पाखे मुझे देखिली मो मूर्तिटा रही मोर सेतिकी पेट पूरी जाऊँगी। जीवनटा केबे कंटा केबे गोटे फूल केबे पुणी जाली दे साजिनिया झूला छाती तले गोटे हृदयटे अछि सबु स्मृति सी साइति रखिछि आपणार लोक मिली गले कि से स्मृति पुणी बांटिबाकु चाहे लुह भी जानी रबता से तो अकुहा कथा से तो अकुहा कथा। अक्षय कुमार महाराणा बापा जड़े काठ मिस्त्री थिले। से काठर मध्य भल मूर्ति सब तैयारी करती ताकू बिक्री बटा करी से परिवार को प्रतिपोषण करती। परिवार कहले 3टी झील गोटे बोली पुओ अभाव सबुले बाट ओगाड़ू थाए केमिति परिवार चलो। पुओ अक्षय कुमार सेतबले सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ुता अनुभव कले जे बापा आउ पढ़िया पई चाहूना। तू पूरा स्कूल जाइथिलु? हां पळे आसु काई कि आज तो स्कूल छुट्टी नुहे मुआ पाठ पढ़ीमिनी बोली निष्पत्ति नहींची पेट को तो खाया को मिलनी पाठ पढ़ीमी कौन। तू सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ा छाड़ दो बोली निष्पत्ति नहीं गलु कि कोन भाई तू पर हमरा आशा भरोसा का करूछ बापा। अरे तोते कहलु तो पर हमरा आउ कियो अछि? अरे 3टा झियो को बाहा कर साला पर तोते पर हम भरोसा करछु हमर सब रोजगार तोरी भविष्य पई। बापा जो पुओ राति पहले देखुची ता परिवार या द्वार ता द्वार जाई कि काम खोजुचंती से बापा प्रति मु किछ करिया पई चाहे। कौन कलु रे तू? अरे तो इच्छा तो तू पाठ पढ़ा अधर छाड़ दे कहा को पचारथिल लाभ कोन आइता बापा। तू ठीक करछु अर्जुन होवा पई चेष्टा करछु हाथ तो धनुषर नै युद्ध केमिति करिबु सबु सरहद को पार करी बिलुआ जीवन संधान रे दौड़ मु गोटे शिल्पीटे हेमी बापा कोणार्क रे रही कि ट्रेनिंग नेमी जेते दुख आसुना कहीं मु सेठी रही कि पाठ पढ़ी। तू कौन करछु कर तू आचरण में मु कितो खुशी नु कि तू कोठी ट्रेनिंग नबो जहा करबो काली ठार आसी के एठी काम करबो किछि न हले कौलिक वृत्ति त शिखि जेबु सेटा तो भविष्यत रे काम रे आसीबो बुझिलु। हौ तू घर को चल मु जाऊ चल चल।
ଇଏ ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସୁଛି ତମେ କାମ କରୁଛ। କିରେ ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ହଁ, ତୋ ବାପା ଛକରେ ଦୋକାନଟେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘରେ 3-3ଟା ଛୁଆ, ଛେଳି ଆଉ ଗାଈ ରଖିକି ଯଦି ମୁଁ ଫାନ୍ଦା ଫିକର କରିକି ନ ଚଳୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ କେମିତି ଚଳନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିମି କହିଲୁ? ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଉପାସ ରହିକି ପଢ଼ିବି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଅଛି ନା ଭଲ ପେନ୍ ସାର୍ଟଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନୁ? ହଁ, ପଚାରେ ସେଇ କଥା ତାକୁ ପଚାର ରଖିବ। ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥିଲି, ମୋ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବି ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସରଗ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବୁ ନା କହୁଛି କୋଣାର୍କର ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେବ, ପୁଣି ଏଇ ବୟସରେ। ଆରେ ନାଇଁ, ସେଠି ତା ମାମୁଁ ରହୁଛି ତ, ତାରି ଭରସାରେ କହିଦେଇଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ରହିବ ବୋଲି। ଆରେ ଦେଖ ବାପା, ତୋ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା ସିଏ ବି ଲୁଚିକି ଆସିକି ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ହେଲେ ବାବା ଶିଳ୍ପୀ ଘର, କାଠ କାମ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟବସାୟ। ତୁ ତ ବାବା ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଥର କାମକୁ ବାଛି ନେଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ତୋ ବାପା ପାଖରେ ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା। କାଠ କାମ ଶିଖିଯା, ଘରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବୁ? ପୁଣି ତୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନା? ମୁଁ ତ ଆଗ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଗେ କାଠ କାମ ଶିଖିମି, ତାପରେ ଯୋଉ। ମୁଁ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିକି ରହିଲି। ସପ୍ତମ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ବାପା ଏଇ କାମ କରନ୍ତି, କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସେ ମୋର ମନ ହେଲା ମୁଁ ପଥରର କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାମ ଭିତରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ସିନା ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। କେମିତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସେ କୋଣାର୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିଲେ। ଅଭାବ ତ ସବୁବେଳେ ଘାଟିଛି, କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ? ଇଆଡ଼େ ଯଦି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯିବେ, ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଇଆଡ଼େ ପରିବାର ଉପାସରେ ରହିବ। ବାପା ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏକଥା ଭାବି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, କ'ଣ ଯେ କାମ କରିବୁ? ସେଥିରେ ପୁଣି ତୋର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ କେମିତି ସମୟ ପାଇବୁ ତୁ କରିବୁ? ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋତେ ମାସକର ଦରମା ଦେଇ ତୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଭୋର 6ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ରାତି ଯେତେ ଯାଏଁ କହିବେ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିବି, ଜମା ବି ଠକିବିନି ବାବୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଏଇଠି ଖାଇବୁ, ଏଇଠି ହିଁ କାମ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ଆସି କାମ କର। ସେ ତ କୁହା କଥା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ପାର ହେବାକୁ ବସୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ନିହାଣ ଆଉ ପଥର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କାମ କିନ୍ତୁ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ସରିଲା, ତାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା। ସବୁ କଥା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କହିଲେ। ବୋଉ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିବା। ସେଦିନ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଶିଳ୍ପୀ ଜଗତରେ ବି ତୋର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ତୁ ଆମକୁ ପଚାର ବା ନ ପଚାର, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତ ଭଣଜା ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ସେଇ କଥା କହ। ଦେଖ ବାପା, ଅକ୍ଷର ତ 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଭଳିଆ ତ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ସେ ଗୁଜରାଣ ମେଟେଇବ। ସେଇ ପଥର କାମ କରିକି ତା ଗୁଜରାଣ ମେଟେଇବ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତୁ ତ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କ କଥା। ସେଠି ତ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବେନି। ଯଦି ସେଠି ରହିକି ତାର ଗୁଜରାଣ ମେଟେଇ ପାରିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିୟତରେ ଖଟିବି ମାମୁଁ। ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକିଆ ଦରମା ଦରକାର, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସେଠି ଭଲ କାମ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିୟତରେ ଖଟିବୁ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ତୁ ତ ପୁଣି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ପୁଣି ଚଳୁଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଅପା ମୁଁ ସେଠି କି ଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇବି ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବି ମାମୁଁ। ଦରମା ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ସେଠୁ ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ମୁଁ ଓଭର ଟାଇମ୍ କରିକି ସମ୍ଭାଳି ନେବିନି, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତୁ ଯଦି ରାଜି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଅପା କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସେଇ କାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ।
आ मोर विश्वास अछि तू तो भणजा दायित्व ठीक से नबु बोली। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ଆମେ କାଲି ଯିବା ନା ଆଜି ଯିବା? ଆରେ ଆଜି ତ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି, ହଉ କାଲି ନହେଲେ ଯିବା। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମାସକୁ ଦରମା 1200 ଟଙ୍କା। ବା ମା ବାପା ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ପୁଅ ଏଥର କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ତାରି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଅକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ବାପା ମା ଭାବିଲେ ପଇସା ତ ରୋଜଗାର ହେଲାଣି, ପୁଅକୁ ବାହା କରିଦେବା। ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। ବୁଝିଲ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେଟା ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲାଣି, ବାହାଘର ବୟସ ବି ତାର ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ତା ବାହାଘରଟା ସାରିଦେଲେ କ'ଣ? ठीक कौच जे हेले ताकू न पचारि केमिति कहि दउछ हां सी आ गोटे पेट पोसी परिबो कि न परिबो सी कहबो ना अरे हेई तो सी आइलानी କ'ଣ ହେଇଛି କି ବୋଉ? ବାପାଙ୍କର ତୋର କ'ଣ କଥା ହଉଛ? ଆରେ ତୁ ବାହାଘର ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ତୋର ମତ କ'ଣ କହିଲୁ? ବାପା ଆଗେ ଘର କାମ ସରୁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ମିଳୁ, ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ହବନି? तो बयस बसिची ना कोन ना बाबाजी हो तो बाघर दायित्वटा सारी गने आम मुंडर गोटे चिंता जीव। ओहो जदि एमिति कथा ताले तम इच्छा जा होची से करो, मु कोन केबे तम विरुद्धरे जाईची नाचिबी? बुझिल ना अखिबो, मु भाबुची टोकाटार बिल्कुल मन नाही। अरे केते हजार टका रोजगार करूची, सेतिर ता खर्च अछि, पुणी आमको दउची। भाबुची बाहाटा कितनी घुचे देला कोन होता? देखो तुम इच्छा जा ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେ ସମୟ ନୁହଁ, ମନା କଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ବାପା କାନ୍ଦିଲେ ମୋର ଦେଖିଦେଇକି ଆସିକି କାନ୍ଦିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ନା ଯାଇକି ବାହାର ଆମର ସେଇଠି ହେବ। କାନ୍ଦିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାର ହେଲା। ଘରକୁ ସୁନା ନାକି ବୋହୂଟିଏ ଆସିଲା। ଗରିବ ଘରେ ଚଳିଲା ଭଳି ସବୁତକ ଦକ୍ଷତା ବୋହୂଟିର ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ କଳାକାରର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅକୁହା କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେଭଳି ମନଟିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ଅକ୍ଷୟ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସତରେ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସଂସାର ଏଥର ତାରି ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବି ଆଉ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଯିବି। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ହଁ ଘରେ ତ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେନି? ଆରେ କ'ଣ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ନା କ'ଣ? ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କୋଉ ବଡ଼ କାମଟା କରି ପକେଇଛି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଅନ୍ତରର କଥା? କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବେନି? ମୁଁ କ'ଣ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ନୁହଁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ତମେ ଦେଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ତମେ ଆମ ଘର ସହିତ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ନେଲ କେମିତି? ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ, ହେଲେ କେବେ କହିପାରେ ନା। ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଧରମା। ସେଦିନ ତା ମା ଯେମିତି ବାପା ପାଖକୁ ବରକୋଳି ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ହଜାଇବାର ଡର ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବିନି। ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିପାରିଲି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଠିକ କହିଛ ତମେ। ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ବି ଦେଖେନି ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳିବ, ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛ, 1200 ଟଙ୍କା ଦରମାଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଗଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଖେ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ସୁଖ କେହି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାପ ଛଡ଼ା। ତମେ ଜାଣିଛ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବାପ,
जहाँ ट्रेनिंग समय करिया पड़ता एठी बहुत कष्ट है, एठी आउरी बहुत कष्ट है। माने नथिबो भी सेठी केही नथिबे, आमे नथिबो खाया पिया भी नथिबो, तांको घर ठीक आसिया पड़ो, घर ठू नहीं गले सेठी रोषे हम, एमती जीवन में बहुत कष्ट करने पड़ी। किंतु जेतेबेले मूर्तिटा ठिया हो जाए से दुख सत्य जमती भूलीगली भली लगे। से तो कुहा कथा स्त्री अक्षय को अक्षरे अक्षरे चिन्ही से जानी ता स्वामी जने प्रकृत कलाकार, भारी स्वाभिमानी कलाकार। मन भितरे अनेक चिंता अच्छी, अनेक स्वप्न अच्छी। से स्वप्न को से साकार करने प्रति मुहूर्त चेष्टा करुचंती ना मु तांको स्त्री हे तांको साहाय्य करिबी, तांको पाखे पाखे रहिबी। एमिति भी समय हेची परिश्रम करी करी अक्षय थकी पड़िचंती, आखि लागी जाइची, कथा कहि पारु नांती, एते परिश्रम करंती। निजर रचना को देखी भारी खुशी हुअंती। ओह केडे सुंदर मूर्ति मु तैयारी करिछि, केते भावना भितर बुड़ी जाती। केतरा बा समय से भावना तांको पाखरे रहे, अभाव से भावनाटा को बेपारी मान हाथ में टेकी देवा पड़े। भावना बेपारी मान हाथ में चली जाए, जी दर पाया कथा ताठू बहुत कम पैसा रे। ये तो शिल्पी अरे कौन है ना तुम मनटा जे की दुख बुझिल, गोटे शिल्पीर मनर कथा केबे गोटे व्यवसायी बुझी पारिबनी। जो मूर्तिटा को ओभर टाइम कर तैयारी करथिली सेटा को मते आज मात्र 2000 टंका रे बिक्री करबा पड़ला। मात्र एतिकी पैसा? हाँ, जोटा को 10,000 रु कम टंका रे बिक्री करबा कथा न, एते अन्याय आ सही हुन। आ कोन करबा, आ किछि अन्य उपाय भी नहीं। तमे गोटे काम करबो। हाँ पुआ, मु तो अन्य की बसछि। तमे मोटो काम सिखि जाओ। शिल्पीर विद्रोही मन विद्रोह करने को इच्छा थिले भी करि पारे नहीं। समय परिवेश परिस्थिति ताको पछकु टाणी धरे। तथाकथित शिल्पी बोलौथुवा बेपारी मानक पाई केवल अभिशाप ही से अजाड़ी दिए। से अभिशाप फले फले नहीं नुहे, आखिर लुह मनर कोह निश्चय भगवान शुणती। से दिन थाए अक्षयंकर जन्मदिन। ताको बोऊ अक्षयंकर जन्मदिन पालन करबा पिठापड़ा तैयारी कले। बोऊंक उपरे भारी भरोसा अक्षयंकर, कारण तांकरी पई से कलाकार हेछि। अरे 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 किए तमे सीधा सीधा भीतर बस आछो? अरे मो पचार छिबरा किए तमे? ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି? हां ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। पुओ किए तम पुओ? ଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା, ସେ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତା ବୋଉ। शिल्पी अक्षय महाराणा, तम साहस तो मानिया पड़ो। अक्षय महाराणा पुणी शिल्पी हेला को दिन? अरे मो मानुची से पथर काम करूची, हेले से मो कर्मचारी। चली आसले कौन ना ये ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ବାବୁ, ତା ପାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି। ଏଥିରେ ତା ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି, ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମତେ ଥରେ ଦେଖା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଥରେ ଦେଖା करेई दियंतु। अरे एठी गोटे सेकंड को गोटे मिनिट को मु पैसा पानी भली खर्च करे आ सी एठी बसी तो से तो गप करिवो जा मां पुर स्नेह देखिया कथा घरे देखिबो जा बाहर अरे बाहर जा बाहर सी किंतु पळे आसथिला मु भयरे ता पाखु आसिलिनी से समय एम थला तांको भयरे मु ता पाखु आसि बौर सम्मान रे आँच आसिले अक्षय बर्दास्त करि पारंतिनी। केमिति बर्दास्त करिवे जहांको पाई से कलाकार हेइचंती, जहांको पाई जहांको चेष्टा रे से कलाकार साजिचंती, से तांको केमिति भूली पारिबे, तांको सम्मान को केमिति से असम्मानित करि पारिबे। किछि दिन परे सेही दुखरे बो आखि बुझिला। विद्रोही कलाकार रो मन
विद्रोह सृष्टि है ना आउ ये जगार काम करेंगे ये काम छाड़देले सी घर को फेरी आसिले मो परिवार मो दी पुओ सहयोग मते करती आउ मो स्त्री मते सहयोग करे स्त्री काम शिखी कारीगर तो सब अभावी सी गोटे काम सरले बिकिदेव आपड़ देखापी भी पाइबे किंतु बेपारी पाखक जातु पल पल काम पाइबे आमरी मानक काम देखापी पाइबे जीवनर अफसोस प्रत्येक ठीक पिला को देखिए दि जाऊ ठीक जे परिश्रम करुच्ची गाँ गहली नजर करी कारीगरटे प्रकृत कारीगरटे केबे जाई पारेनी ता काम छाड़ी से जाई पारेनी ऑफिस बाड़ी से दौड़ी पारेनी गाँ गहली बसी काम करे किंतु सी से जिनसटा पाई पारेनी शिल्पी सबुबले चाहे ता स्वाभिमान बजै रहू ता कला को नहीं अन्य माने व्यापार करती ना कमाती हे पारे किंतु ता स्वाभिमान ता पाई मर्यादा ता स्वाभिमान को बंचाई रखी से आग को चलिया प्रति मुहूर्त चेष्टा करे जोटा कि आमे चेष्टा करूँ जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी ता स्वाभिमान सब बंची रहो फेरबार तो समय आज्ञा हो फेरीजी आपण मान पाखे नवेदन करुँची एमती किसी कथा ताहे ताल निश्चय आमको जनइबे एभली स्वाभिमान कथा जदि थाए आम ठिकଣା लिखत से तो गुहा कथा से तो गुहा कथा से तो गुहा कथा